Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal bahas 7 saham potensial buat investasi di tahun 2025. Tapi bukan cuma daftarnya aja ya, kita juga akan bahas kondisi ekonomi global yang lagi penuh drama. Dari tensi geopolitik, inflasi, sampai suku bunga. Oh iya, disclaimer dulu, aku bukan analis profesional. Jadi semua yang aku sampaikan ini murni opini kami berdasarkan analisis dan sumber terpercaya, seperti Seeking Alpha dan komunitas Rankia. Jadi sebelum investasi, lakukan riset mandiri ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara milih saham di tengah situasi ekonomi yang kayak roller coaster gini? Jawabannya simple. Pilih saham dari perusahaan yang punya fundamental kuat dan valuasi yang masuk akal. Kita tahu tahun 2025 ini nggak main-main. Donald Trump balik ke Gedung Putih. Perang dagang dan tarif impor bikin biaya usaha naik. Inflasi masih ngeyel di 2,4%, padahal target The Fed cuma 2%. For the Federal Reserve, controlling inflation is a little like playing a game of darts, just scored differently. It uses its tools to aim for that bullseye, which in this case is 2%. 2% inflation target. 2% target. And just like with darts, the Fed doesn't always hit the center. The process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. But even getting close can help keep inflation in check. Here's how 2% became the Fed's bullseye, and why that number can help guide the health of the entire economy. Dan suku bunga susah turun. Jadi gimana? Fokus ke saham yang tahan banting di kondisi kayak gini. Very good for seasonable food. Well, some things are still the same, but the majority there's an increase. Yeah, there's way more increase in a lot of the products. I'm not surprised, but I know a lot of my friends are surprised because they assume day one of the Trump regime there would be a price drop immediately and gas would be like down to $2 a gallon. To cut back, I cut back on a lot of stuff because before I usually every once in a while I'll do some impulse buy, but I don't do impulse buys anymore. I can't afford to do impulse buys, so I just come out and get what I need. Yang pertama, Urban Outfitters. Perusahaan retail fashion asal US. EBIT stabil sekitar 500 juta US dollar. Margin naik 60% dan EPS naik 79% di 2024. Tren FCF juga melonjak 600% dari 2023. Kalau harganya turun ke $48, bisa jadi titik masuk menarik karena ini support terkuat mereka. Yang kedua, Brinker International. Pemilik Chili's Grill and Bar. Penjualan naik 31%, pendapatan naik 26%, laba naik 3 kali lipat, dan target EPS 2025 naik ke 7,5 sampai $8 US. Dengan proyeksi penjualan 2025 ini mencapai 5,15 sampai 5,25 miliar dolar US. Cuma valuasinya udah 26 kali earnings. Jadi bisa kalian cermati kalau market mulai koreksi. Yang ketiga, Stride. Pemain di sektor edukasi digital. EBIT rata-rata naik 50%, kecuali 2023. EPS naik 50% dan FCF tembus 200 juta dolar. Valuasi di 20 kali earnings tergolong wajar untuk sektor teknologi pendidikan. Perhatikan support di 114 US dollar. Yang keempat, Celestica. Spesialis manufaktur elektronik asal Kanada. Which really wasn't the case for Celestica, 5-10 years ago. But today, yes, that is a good description. We've seen it in the AI trade. 2023, 2024 was a very good place to be in that AI trade. EBIT hampir 2 kali lipat, FCF per saham rekor $2,57. Dengan PE di bawah 27 kali bisa jadi entry yang menarik. Yang kelima, Argan. Perusahaan EPC di sektor energi. Harga saham sempat drop 30%, tapi ROE 26%.
dan proyeksi EPS 2025 tumbuh 250% di atas rata-rata sektor. Fundamentalnya tetap kuat. Yang keenam, DXP Enterprise. Pemain di solusi pemeliharaan industri, dikenal karena sistem pompa industrinya. But allows the company to look to the future and be secure knowing that it can quadruple its space as the company continues. Kinerja 2024 kalahkan S&P 500. Valuasi PEG terdiskon 20% di bawah rata-rata sektor dan PER-nya cuma 18,51 kali. Yang ketujuh, PayPal. Siapa sih yang nggak kenal PayPal? Walau laba per saham tidak stabil, FCF-nya naik hampir 60% di 2024. Berkat efisiensi operasional, harganya turun 80% dari puncak dan sekarang stabil di kisaran 60-75 dolar. Valuasi cuma 15 kali earnings, angka ini wajar untuk perusahaan teknologi ya guys. Jadi kesimpulannya, kalau benar kita menuju masa koreksi pasar, saham-saham yang akan bangkit duluan adalah yang punya keuangan kuat dan valuasi masuk akal. Dan 7 saham tadi masuk ke kategori itu. Sekarang aku pengen tahu dari kalian, apa saham favorit kalian untuk tahun 2025? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay cuan!